Garcia. Pasok Pizay. Pasok naman yan, easy to bites. Sira ka pwesto laman. Laman ulit. Paso yakapin. Yakapin ko muna sa kata. Connection. Uy! Uy! First out by yakapin. Nagpatay. Dumidiskarte, pinawall. Pasok naman. Yan na. Yan na sila. Magpatay, tumigit. Pakino naman yun. Laman! Uy! Uy! Out. Siguradong lag-lag kayo. Pasokan din shit. Jojo pass to bababa. Pagkabag. Hindi naman. Tutok na side ball. Diyan. Pass to Lolo. Diyan naman. Ten to shoot. Patay. Ayun ulit. Pasok. Diyan. Pass break on the sarap ng trabaho niya ito. Jojo na nga ang binalibag na uli. Grabe mo yan. Diyan. Tira, bay! Patay ang ball! Ayun, patay mo na. Kasi pa yan isa. Pito naman, bumawi. Kasi naman, pass to. Ayan. Aquino. Nagdadala ng bola. Bilang dumidiskarte. Nilay-out. Jojo, pass to Sel. Sel, pass to Bay. Bay, pass to Jepchan. Jepchan, minus 2 points. Ay! 5. Se! Garcia, nilay up. Magpantay naman for palak. Garcia, block by De La Cruz. Substitution. 2 minutes and 40. Aquino, may naliwa. 1 minute and 50. Pasok Garcia, pasok pa rin yan. Time out! Oy, nagpakasawa mo wala pa. Magpantay, kinapit pa, kinapit. 1 minute and 20. 6 na lang. 40 seconds remaining. Pagatuan, pass to Jojo. Pagbimbing naman. Nice. Pagatuan, nalayaw naman. Pakino, smile step. Pasok. Jet ka naman yan. Buto, by Jet-chan. Kondisyon. Jet-chan. Pin, pass to pagatuan. Sarap buhay. Jason, pass to pagatuan ulit. Sarap buhay. Jet ka naman. Pagatuan. Tayo, JP. Tayo. Oo, kinalampag pa board. Okay, tamatin, tumipensa din kayo, oy! Remaining time, 4 minutes and 59 seconds. Bako, first to. Pasok. Si Jojo. Jojo, paging favorite.
Bakit na dyan, oh? Alam mo to. Set to shoot. Boss. Jack. Pang-highlight. Time out, time out, time out. Pinakuha niya pa yun. Hindi mo masok. Time out. Kasi yakapin para mailod yung mapanood ng kanyang asawa. One minute, 45. Yaman na. Kinalambag. Ako, tinulong ka kakapay. 10 seconds remaining. Pangalawan for 3. 45